Ito kaya nagawa mo ko. Jumbo! Ang vlogger, ipakita ang araw ko ngayon ang araw. Ipakita. Ipakita ang araw. Sabi itong araw. Kinakortes ang bola, kinakortes. Third quarter. Cortes kayo. Cortes nagmamaylo. Pass to Yankee. Wala. Tapi ka nagawa. Rebound by number 7. Number 7. Mga gurang man kayo. Napakalayo. Wala. Tapi ka nagawa. Nakakuha ni Cortes. Cortes kayo. Pero si Cortes babawi na agawa ni number 7. Perimeter shot. Wala. Rebound by number 7. Follow me. Follow me, follow you. Follow me. Kung nagkapakit, follow up. Eto kayo, number 1. Eto kayo, number 10. Babawi na pinawa ng bola. Tapi kayo ano? Save ball. Next game, Papanik versus Makadat. Dulipata. Dayon ng pagservisyo at 24 against 17. Number 1, it's a foul. It's forward. 7. All daw sa 7. Two shot. Bakit pinajert niya? Kay Atis. Naliligaw na kayo na player. Hindi na pwede kainin ni Diego. Alala ni Diego niya ako sa likod na. Eto. Grabe, bakit mo pinabayaan ng kanyang kagaling jigs na player? Grabe shooting. Eto ngayon, ano panong nagmamadali? Eto, panong ano gagawin na pinawa ng bola? Inikot! Perimeter! Amin yung big player. Gusto lang ka mamaya. Mag-post ka dito sa vlogger natin. Eto na. The Yankee. Eto, The Yankee. Anong gagawin? Buti na. Number 10 na naman. Eto na naman. Di pa na magmabadali. Eto. Iyay. Wala. Rebound by number 1. Kita mo yung Jigsaw. Kita mo Jigs. Kita mo magdala ng bola Jigs. Yung Jigsaw. Eto na. Hoy, wala. Kaya pa rin Jigsaw. Binayaan mo Jigs. Sayang. Eto. Kayo pa no. Ang bola. Eto kayo. Number 10. Tahan-tahan. Kaliwa. Wala pa rin. Rebound by Cortes. Cortes kayo. Eto si Cortes. Foul. Foul number 7. Warning, number 7. Eto, number 1 from the downtown. No good. Rebound by number 7. Eto kayo, number 7. Nagmamadali. Eto. Traveling. Okay. Yung mga referee natin, umiwas ka mo sa lubi. Kung bagsakan ka mo da. Mag-iwag ka mo. Eto na, Cortes kayo. Nakuha na Yankee. Pass to Cortes. Cortes, Eurostep. Using the ball. Wala. Sayang na ka. Nakuha ni number 10. Baseball pass na. Nakuha si number 1. Ayan, Jigsaw. Pinabayaan mo. Eto na. Pass to Oliva. Number 7. Perimeter. Wala. Pass to Cortes. Fade away shot. Yeah. 20 against 26. Ano na lang, ani. Eto, number 10. Backward calculation call. Backward. Bumalik ka.
Sapret. Sino? Nakasapatos ka? Pwede na. Eh, nano. Iski mag-polo ka, pwede long sleeve. Nano. Oo, kakapantalong ka, pwede. Kawaday, sunod. Ay, kanay. Magpantalo na ngayon ng sapatos anay. Eto, naka-play. Cortez using the ball. Yes, naka-play si Cortez. Wait, fucking straight to hit. Eto ngayon, number 10. 8 seconds violation. Happy viewing daw po kay Jaymar. Pinapati siya ng kanyang manghud. Oh, naka-play. Number 7. Ano gagawin? Naka-play. Local Martinez. Naka-play. Number 7 again. From the downtown. Wala. Rebound by number 10. Sila si number 10. Number 10. Nagpamadali. Inilipat. Wala. Nakakuha niya number 7. Yes, ngayon. Number 7. Pass to number 1. Pass to number 0. Yeah! 2 points. Grabe, 2 na lang. 24 against 26. Grabe ang ating kapaligiran. Hindi na natin makita ang mga tao. Eto, number 7. Perimeter. Hit sa foul. Sa break. Grabe din, ha? Tampaga out. National Day. Pwede, kahit ano pwede. Baga ba lang mahakot yung pasabi? Basi ba tunok? Kailangan ka sapatos paghakot. Kailangan tunok. Eto, number 7, 100, bukan si Jaboy ah. Rebound by number 1. Number 1. Pass to Cortez. Hop. Traveling violation. Kata nga sa referee. Bawal ka jab. Lagi yan. Eto kayo, nakuha na naman yung number 1. Eto na, Adana Jig, ang player natin. Sayang. Oo. Binayaan. Ano ka binayaan nila? Usya, wala. Side out, sabi na rin. Eto. Good na. Foul number 33, Ramos. Warning for penalty. Allowing. Ito siya tawagan for number 1. Warning for fall out. Ramos. Isad na lang. Hindi ka naman inom-inom. 4 minutes and 13. Okay, jumper set ready. Pwede na. Miskin siya taka mo sa napulog ka sa sunod. Sino ba, Bing? Sabihin mo ko sino. Wala. Rebound by number 10. Number 10 ngayon. Tinilak na. Dando kay number 1. Tapi ka nagawa. Nakuha ni. Eto na. Pass to number 7. Number 7. Anong gagawin? National. Pass to number 1. Fake. Eto na naman, Jigsaw. Ayan o. Ay! Oh, traveling. Traveling kita ba, no? Amo nang ginahin mo sa Laguna? Kaya aram mo kayo traveling. Siya nagpapirdi, siya mapagana. Aray na. Pwede na. Ito na, number 1. Ayan na naman, Jigsaw. Saya kanan. Yeah! 2 points. Ayan, deadlock ka tayo. 26 against 26. 3 minutes and 32. Number 7. Number 7, Rapid. Foul. Number 7, Cortez. Mani. Alam ko lang.
Sob. Sob daw, sob. Patay na! Sob daw. Hindi na kaya. Di mo galing na yaw mo. The Matrix. Grabe na. Justin Bieber. Grabe ah. Mukhang binaya mo sa pari mong dilon ah. Good. Grabe formo. Naka-play. May nabatit. Ada na yun. Grabe talaga. Tumukbo pa. Eto, tapi ka nagawa. Nakuha yung number 7. From the downtown. Short. Di pa pwede test. Pass to number 1. Pero wala. Sinayang. Pass to number Uliba. Yung sa nabo. Wala. Tapi ka nagawa. Contest again. Eto na. Namigri. Grabe. Eto na. Hop. Number 0, foul. Foul, number 0. Two shot, penalty. Papa Sam. Tadi si Papa Sam. Ada man lang galing. Kasahan niya man ang bola, kaya di pa nakakawit. National. Wala, tapi ka nakuha number 7. Number 7. Reto kayo. Basket. It's a foul. Foul number 7, Cortez. Holy shot. Kontraan na, bali magkalipatan ka mo. Number 7, number 26. Dili ka mo magkakampi. Pares na kayong jersey. Basi magpasahan ka mo yan. Okay, jumpers, get ready. Ano ito ginaran na dyan? Ganyan na nagkakapasibit. Yes, grabe si number 7. Amo. Eto ngayon, Cortez. Wala, tapi kagawa number 0. Look for teammate. Pass to number 7. 1 minute and 34. Number 7 nagmamadali. Ang minute bubuwag. Number 7 nagmamaylo. Perimeter shot. Wala rin may number 1. Good enough. Good enough. Eto na, number 10. Yay, speed move. Wala. Eto na. Yatag. Eto na, si The Matrix. Justin B-Boy. Pass to number 7. From the downtown, wala. Pinasa kalaba. Pass to number 7. Down. Pass to number 0. It's a foul. Cortez. Warning for the division number 7. Cortez. Warning for penalty. Kusyan kawatet. 4. Number 0. Last 2 minutes. First row. Good. Jumper get ready for the last shot. Next game. Papa Nick. Magwarmag na ka mo din sa kalimutan, nanay. Kaya ka mo masunod. Kawawa sa reactors. Ang kontra nyo, si Lee. Ang pabibintira. Violation. Retro violation. Hindi tumama ng ring. Maraming salamat daw po kay J. Alphonse Lepanto sa akin. Kagawad Junin Tal, sila po sininagpakana. Maraming salamat daw po. Kay Malipay ni Natiga Ipata. Good na. Ito kayo, number 7. Veterans. Maganda mamasyal. Good na. Ito kayo, Justin B-Boy. Nakuha ni Justin B-Boy. Justin B-Boy ngayon. Ito, number 1. Pass to number 7. Perimeter. Wala.
Eh, na, patiraman. Ayay. Ako pa nilala. Ito na. Number 0, number 10. 5 to shoot. 3 to shoot. Buti na. Eh, ano shot na kita, tuwa mo man na rin. Ito na, Cortez. Wala. Cortez agad. Tapi ka nagawa. Nakakuha ni number 10. Ito kaya nagawa mo. Jumbo! Bola dito sa kabila. Ang araw niya iba dito. Dito ang araw. Mula. Sige, mula. Napulas. Ada ang vlogger. Ipakita ang araw kung ngayon ang araw. Ipakita ang araw. Sabi itong araw. Para tawagan ang manghud mo. Ang manghud mo, padako ng padako. Ikaw, padyutay ng padyutay. Ito ngayon, number 0. 43 seconds. Ito, it is Jim. Nakuha yung number 7. 37 seconds. Ito na! Wala! Rebound by number 7. Okay na ina. Lugod na ito nila. Perimeter, wala. Nakuha ni Justin Tiboy. Tapi ka nagawa, nakuha yung number 1. Save ball. 22 seconds. Shot luck is off. Ito ngayon, number 10. Wala. Foul, number 1. 17 seconds. Penalty. Ano mo yung internet? 100, grabe, pag si Jaboy ito tumira, sa kamot. Kaso itong dapat inasunod. O, itong gayon. 30 against 24. 15 seconds. Bari. Good job, mamaya sa liste. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na po.